समजा तुमच्याकडे 2 पॉवरफुल सर्व्हंट आसा घरात. कितेंय काम सांगा ते रोखडेच करतले. परंतु तुमकां त्या सर्व्हंटाकडे उलोवपाक कळना आनी सर्व्हंटाक तुमची भाशा कळना. मागीर ते मॅक्सिमम काम करून जातलें सर्व्हंटा कडल्यान? द आन्सर इज नो. तशें भगवंतान आमकां 2 सर्व्हंट दिल्या. एक मन आनी दुसरी बुद्धी. बुद्धी म्हणजे तूर्त आमी ब्रेन समजुया. पण ह्या ब्रेनाक कितें आवडटा? ह्या ब्रेना कडल्यान कशें काम करून घेवपाचें हें जर म्हाका कळना, जाल्यार हो ब्रेन म्हाका अभ्यासाक वापरपाक येवचो ना. फॉर एक्झाम्पल द ब्रेन लायक्स स्पीड आनी तुमचो भुरगो वाचपाक बसला. तर ते तुमच्या भुरग्याची वाचपाची स्पीड कितें? तुमकां खबर आसा? भुरग्याक खबर आसा? टिचरीक खबर आसा? खबर ना. कितली स्पीड आसूंक जाय? आमकां खबर ना. ब्रेनाची कॅपॅसिटी कितली? हावर्ड बर्ग नावाचो एक मनीस आसा, ताची वाचपाची स्पीड 25,000 वर्ड्स पर मिनिट आसा. 3 प्रकारचे रीडर आसा. एक आसा सायकल रीडर, जाची स्पीड आसा 150 वर्ड्स पर मिनिट. एक आसा मोटर रीडर, जाची स्पीड आसा 300 वर्ड्स पर मिनिट. एक आसा रॉकेट रीडर, जाची स्पीड आसा 800 वर्ड्स पर मिनिट. तुमच्या भुरग्याची स्पीड कितली? 11 पेजीसाचो चॅप्टर तो समज 2-2 वरां लायता, जाल्यार ताचें सिलेबस कंप्लीट जातलें. तर स्पिडीन कशें वाचपाचें, ब्रेना कडल्यान अशीं कितलीं कामां करून घेवपाचीं, हाज्यासाठी भुरग्यांक 5 ते 12वी पर्यंत हांव एक वर्कशॉप कंडक्ट करतां. थंय जर तुमी भुरग्याक जर धाडटा, जाल्यार अश्यो कितल्योश्योच ब्रेन रिलेटेड गजाली अभ्यासाक आमी वापरूंक शकता, जेणे करून म्हाजो अभ्यास करप सोंपो जातलो, एन्जॉयबल जातलो. ह्यासाठी म्हाका तुमी ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. धन्यवाद.